पाकिस्तान के आज की सिचुएशन में जहाँ पे पॉलिटिक्स हावी हो और मुल्क की इकॉनमी इंतहाई ख़तरनाक स्टेज पे खड़ी हो और ख़बरों का पूरा रुख नवाज़ शरीफ की वापसी पे हो, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहरिया टाउन से मुतल्लिक़ कोई केस लग जाए तो इतना फौरी तौर पे ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये केस जो है वो पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आगे चल के कोई हिस्टोरियन इस फेज़ पे या बहरिया टाउन वाला फेज़ जो है और उसके जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं या पावरफुल कनेक्शंस हैं उस पे अगर कोई हिस्ट्री लिखेगा तो आप यकीन जानिए कि अगर ये सच्ची हिस्ट्री होगी तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हिस्ट्री के ऐसे हैं जिनको हम अंदोनाक किस्म के, बड़े डार्क किस्म के कहते हैं। तो ये चैप्टर भी एक हिस्ट्री का एक बड़ा डार्क चैप्टर होगा। उसमें न सिर्फ बहरिया की ज़्यादतियाँ और मलक रियाज की ज़्यादतियाँ शामिल हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बहरिया टाउन के सारे इस फेज़ में हुक्मरानी में थी, उसने जो कुछ किया है उसको मेरे ख़्याल में कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। और साथ साथ अगर आप इस सारे केस में अदालतों का रोल देखें तो उस पर भी बड़ी शर्मिंदगी होती है। बहरिया टाउन जो है वो बहुत सारे लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान के अंदर ये जो रियल इस्टेट है या जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसमें बड़ा इनकलाब लाएगा और इस मुल्क की तरक्की होगी। लेकिन इस तरक्की ने सिंध के अंदर और ख़ास तौर पे कराची के आसपास जो इलाके हैं, जो ख़ास तौर पे गंडाब का इलाका है, उसमें लोगों के साथ जुल्म की ऐसी दास्तान रकम की हैं जो आप माजी में सुनते तो रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा सच्चाई से अगर वो स्टोरीज़ आपके सामने आएंगी तो आपको बड़ी हैरानगी होगी, आपको बड़ा दुख होगा और आप किसी स्टेज पे ये महसूस करेंगे कि आम आदमी जो है वो एक स्टेज पे ऐसा फंस जाता है, ऐसा जुल्म की चक्की में पिसता है, निकालने वाला नहीं होता। और जो लोग उन लोगों से वोट लेके हुक्मरानी कर रहे होते हैं और वोट लेते हुए ये वादे करते हैं कि वो उनकी तरक्की, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, वो लोग उस पूरे क्राइम में जो है वो मुबैना तौर पे इन्वॉल्व होते हैं। तो बहरिया टाउन जो है वो उसका केस सुप्रीम कोर्ट में हमें 18 तारीख को यानी कल जो है वो सुनता हुआ नज़र आएगा। और इसमें चीफ़ जस्टिस जो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा एक 3 रुकनी जो बेंच है उसको लीड कर रहे हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आता है। नोटिस वगैरह तो जारी हो गए हैं, लेकिन इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो देखने की ज़रूरत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। एक बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपने सारे दौर में मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ज़मीन है वो बहरिया को दे दी थी, मलक रियाज को दे दी थी, और वो ज़मीन इतने सस्ते दामों पे दी थी। केस है उस वक्त की, जिस वक्त अदालत में गया तो उस अदालत ने भी 460 अरब रुपए उसकी कीमत लगाई थी। न सिर्फ इसकी कीमत का इशू था, बल्कि लोग जो वहाँ पे रहते थे, जो सदियों से जिनके आबा व अजदाद उन ज़मीनों पे रहते थे, उनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें खाली कराई गईं और जिन ने ज़मीन खाली करने से इनकार किया उनको बड़े ख़तरनाक केसेस में फंसाने की धमकियां दी गई, गिरफ़्तारियां हुईं। और एक बड़ा एक फ़ेज़ है जिस पे कंप्लीट, जिस तरह मैं कह रहा था कि एक हिस्टोरिकल अकाउंट लिखना है। इस इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपनी तारीख़ बचाने के लिए मैदान पे आए। ज़बरदस्त तहरीक हमें जो है वो नज़र आई, और ये तहरीक ख़ास तौर पे कराची में इंडिजिनस अलायंस कमेटी या कोई अलायंस इस टाइप का उसके प्लेटफॉर्म से नज़र आई।
اور اس طرح ساری سندھ کے اندر اس ظلم کو محسوس کیا گیا۔ لیکن حیرانگی کا ایک اور پہلو بھی ہے جو بڑا افسوسناک ہے کہ اس ساری تحریک میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بینیفیشری بھی تھے بحریہ کے سامنے ایک بڑا زبردست قسم کا احتجاج بھی ہوا تھا، اور اس وقت اس احتجاج کو لیڈ کرنے والے چند لیڈرز بھی ایسے تھے جن کے خود کے گھر بحریہ کے اندر تھے۔ تو یہ عجیب قسم کی ایک تحریک تھی، ایک عجیب قسم کا دور تھا، اور آج جب سپریم کورٹ میں یہ چیز جائے گی تو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمارے سامنے آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ قاضی صاحب اس کیس کو کہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ویسے عام طور پہ پولیٹیکلی یا جن لوگوں نے اس سارے معاملے کو صحیح طریقے سے دیکھا ہے ان کے سامنے تو بہت سارے اسپیکٹس ہیں۔ تو کیا اس کو صرف پیسوں کی ریکوری کے پس منظر میں دیکھا جائے گا، یا ملک ریاض جو ہے ان کو ایک اور بہت بڑی فیور، بڑی غیر قانونی قسم کی فیور ملی تھی، وہ یہ کہ برطانیہ میں وہ منی لانڈرنگ میں ان کے 190 ملین پاؤنڈ پکڑے گئے تھے، اور ان پیسوں کا جب پتہ چلا برطانیہ کو تو انہوں نے وہ رقم جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کر دی تھی، اور عمران خان کے دور میں وہ رقم ملک ریاض کو واپس لوٹا دی گئی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس رقم سے ایک حصہ جو ان کو قسطیں جمع کرنی ہیں 460 ارب روپے کے اگینسٹ میں، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ادھر بھی گیا تھا۔ ملک ریاض کو 7 سال میں 460 ارب روپے جو ہے وہ واپس کرنے تھے، اور اس کی قسطوں کا کیا ہوا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ کیس جو ہے زیادتیوں کے حوالے سے کچھ ازالہ کرنے میں کامیاب ہوگا کہ نہیں۔ لیکن اس سے ہم لوگ اچھی امید تو رکھ سکتے ہیں۔ جنرلی ہمارے پاس جو جس ٹائپ کی سچویشن ان دنوں میں نظر آئی ہے، سپریم کورٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایسے کیسز کو دیکھ رہے ہیں جو ماضی میں ہمیں سپریم کورٹ میں نظر آئے، لیکن اس پہ جو فیصلے آئے اس میں مجموعی طور پہ جو ملک کے اندر تاثر ہے کہ وہ فیصلے جو ہے وہ انصاف کے اصولوں کے مطابق نہیں تھے۔ اب بندیال کورٹ کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت ہے تو اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ بحریہ ٹاؤن کا کیس جو ہے یہ کیا کیا چیزیں کریکٹ کر سکتا ہے، اور کیا ماضی کے اندر جو ساری جو ہے زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا کسی حد تک ازالہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ مگر ایک بات طے ہے کہ اس سارے پیریڈ میں نہ صرف زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے بڑے ظالمانہ انداز سے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس علاقے کی جو ہے ہسٹری بڑے پیمانے پہ مسخ ہوئی ہے۔ اب ترقی کا یہ سفر جو ہے یہ بڑا کنٹینیوسلی جاری رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کیا ترقی کے نام پہ اس قبضے کے سلسلے کو بند کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔